कष्ट अभड़ा आज मिलला बहुत कष्ट कर अभड़ा खास कर अभड़ा एत कष्ट पूरा 4 घंटा तादेह पुंदे जड़े खाइबे 300 टଙ୍କା पूरा 10टा 12टा दुकान बुली बुली गोटे दुकान रे जाओ ठाकुर इच्छा मिलगला वासुदेव मंदिर ये सब आस खाइबा देवाई हाय हेलो जय जगन्नाथ मु सोनमा चैनल को आपण मानक स्वागतम करुँची एबे खाली प्रोग्राम रो वीडियो छाड़ुची एथपाई कि मु प्रोग्राम जाउची बोली छाड़ुची आउ जाऊँ जाऊँ आंकर 4 मास पूरी गला जाइथिली एबे आगो को आपण वीडियो रे देखिबे कि मु जाइथिली आंकर खाइबा दबाकू अबड़ा दे के आसली चाहूँ चाहूँ 4 मास बीती गला चाहूँ चाहूँ वर्षे भी बीतीज आज एत बड़ राखी बंधन रे सी नहांती कौन कहिबी मु निजे भी जानी पारुनी भौणी मैंने भी बहुत खोजुवे सी तो जुलियपा और एलिनापा को बहुत भल पाती जुलियपा एलिनापा तांकर प्रिय ताकर छोट बेल रहस्य होउची सी तांको मामा ठू पैसा आनिकिनी तांका भौणी मान हाथ राखी बांधती खाली छोट बेलू भी से केबे सेमती राखी बांधेनि गोटे सुर सुपारी पैकेट 2 माल आनिबे तांको मामा ठू पैसा नहीं कि से जिते पूरा छोटे थे तृतीय चतुर्थ भी पढ़ुते से केबे सेमती राखी बांधती भौणी मैंने भी कहती आ मु भी शुणी से केबे सेमती बांधती सुर सुपारी माल 2टा देवे राखीटा को बांधे आ बड़ है पर तो ड्रेस हरिका दियंती चॉकलेट दियंती एक्चुअली चॉकलेट जुलियपा को बहुत भल लगे बोली से चॉकलेट दियंती आवेलना को बेडसीट चॉकलेट भी दियंती मु गला परे ननद मान ड्रेस आने राखी पाई आज एत बड़ आखिरे से नहांती आ सब इंटरेस्टिंग हो आर वर्ष राखी 2 थर पड़ी था मो भाई
भाई को राखी बांधिବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଉ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ବନ୍ଧା ହେବନି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯା। ତାପର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଘରେ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ କହିଲି ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଆଣିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାନ୍ଧି ପାଇଲିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥରକ ରାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲି। 1 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ରାକ୍ଷୀ ଅର୍ଡ଼ର କଲି। ଫୁଲ ରାକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା। ନରୁଲାରୁ ମିଠା ପୁରା ଭଲ ମିଠା ଆଣିଲି। ସେ କହିଲେ ତୁ ଗେଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବୁ, ମୁଁ ଗେଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବୁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ରାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ଆସିଛୁ ତୋର ଯଦି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଜି ଚାଲ, ଆଜି ତ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଜି ଯିବା। ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲୁ ରାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲୁ, ସେଦିନ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ତାପର ଦିନ ଆସିକିନି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାପର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲି, ମିଠା ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି ସେଦିନ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାଇଲିନି। ବୋଉ କହିଲା ଆଜି ବନ୍ଧା ହେବନି ଆମର, ଆର ଥରକ 2 ଥର ଥିଲା। ତାପର ଦିନ ମୋ ଖାଲି କୋହ ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ ତୁ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ରାକ୍ଷୀ କିଣିକି ଆଉ ଥରେ ବାନ୍ଧିବା। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କଷ୍ଟମର ଆସିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାକ୍ଷୀଟା ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ସବୁ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧେ ଆଜି ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି ଏମିତି କହି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ପଳେଇଲି ରାକ୍ଷୀ ଥୋଇ ଦେଇକି। ତାପରଦିନ ଖାଲି କୋହ ଉଠିଲା। ମୁଁ କହିଲି କିଛିଟା ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା କି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପିକ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ବସିଥାଏ, ସକାଳୁ ହେଇଥାଏ, ଖାଲି କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି, ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଲି। ନା ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଗେଲୁ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ, ମୋ ଗେଲୁ ଆଖିରେ ମୁଁ ଲୁହ ଦେଖିପାରିବିନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରୁ ଗୋଲାପର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କଲୁ। ସେ ରାକ୍ଷୀ କିଣିଲୁ, ସେଠି ତିଆରି ହେଲା। ମୁଁ ସେଇ ପିକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି, ଏବେ ହିଁ ପଠାଇବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ମିଠା କିଣିଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଥରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ କାନ୍ଦିଲି ବୋଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ଆସିଲ, ତାହେଲେ ଆଜି କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲ? ମୁଁ ତ ଏବେ ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦୁଛି। 4 ମାସ 4 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର। ଚାହୁଁ 4 ମାସ ହେଇଗଲା, ଚାହୁଁ ବର୍ଷ ବି ହେଇଯିବ। ସିଏ ଆଉ ଫେରିବେନି। ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ତମ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା, ତମ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ ଆଦର କେହି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ଆର ଜନ୍ମରେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକି ରହିଥା। ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛ ତମେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛ। ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ ମିଠା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପେଡ଼ା ଆଉ କଦଳୀ ଦେଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗିନାଟେ ବି ବାହାର କରିଛି, ପୁରା ନୂଆଟେ ବାହାର କରିଛି। ଏଥିରେ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ମିଠା ଟିକେ, ଫଳ ଟିକେ ଦେଇଛି। ସେ ଖାଇବାକୁ ମିଠା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିବେ। ସତରେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଆସେ? ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାନ୍ତେ। ସତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ କେହି ହେଲ୍ପ କରିବେନି, କେହି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଗ ତରିକା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମରିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ। ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ସଂସାରରେ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଯେତେ ଘର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା ବେଳେ କେହି ତମକୁ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସବୁଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ।
तापर ये तो मत जो परिमाण में भल पाउथिले कल्पना करहब जोठी भी था तुम चिरदिन मो हृदय रही। एते बड़ राखी पूर्णिमा सकाल उठी जाती राखी पिंधे बोली जो खुशी भौणी मान मत पूरा कहे आज राखी बंधन भल भल खाइबा आइटम हम मो चुलिया पर रांधिब आ सब बेले अनै जे मत चुलिया पर केमती गोटे भल राखी बांधु सतु सत सी भी बहुत यूनिक राखी बांधती नेट रू ऑर्डर करके बांधती सब जुलेबा पछे गोड़े थे जुलेबा मत एटा दे मत सेटा दे आज भल खाद्य कर बिना गिफ्ट से राखी बांधती छोट बेलू आदत आम लुह आखिर लुह देखी पारती से आज का हाथ टेक जीवन सारा कांदी को छाड़देले छाड़ी आपण बुझीपारे किछि किछि लोक खराब कमेंट भी दौरान गीत बोलिया को जो जाऊँगी मत एबे इनकम करिवार अछि मत आगु को चलिबार अछि तो मत निहाती किछि तो पैसा इन्वेस्ट कले मोर बहुत खरच रही जाइए भी सुझार अच्छी तो मत आगू जीवर अच्छी कहीं सुझे निजक ही मैनेज करने को पड़ो जहाँ करज कि जहाँ भल मंद जहाँ से मो प्रोग्राम जाऊँगी एमती भी मोर गोटे कलाटा अच्छी गीत बोलिया कला तो मो कलाटा को कहीं नष्ट करी ता द्वारा मु किसी पैसा भी इनकम करी पारुची आज एते बड़ दिन समस्त खुशी अच्छा कि तू ये दुखी गेलु डाक शुभुनी गेलु गेलु कहवा शुभुनी घर सारा बुली बुली गेलु 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 डाक 2023 मो पाखे थे एडा बड़ कोरोना है कि 2024 चलीगले एत बड़ कोरोना है कि आम 2 जन को कोविड होता आम हॉस्पिटल जाऊ तथापि कोविड होता चेकअप जाऊ एमती भी बुलू कि 2024 चलीगले भगवान करतु जीवन में क्या एमती कष्ट गोटे स्वामी आगे स्त्री चली जावा निहाती जरूरी ना स्त्रीटा बंची पारनी प्रत्येक मिनिट रे कष्ट पैसा नथिले कहीं पचारे तम निज लोक भी पचारे स्वामी थिला बेले 1000 थर फोन कर दिए स्वामी थिला बेले से तुम भाई बंधु कुटुंब समस्त तुमको पचारे जी देखिए जमी तो स्वामी चलीगला से जमार भल मंदर भी डाकबे से तुमको चिन्हबेन तुम किए बोली जिते तुम स्वामी तुम पाखे थी समस्त तुमको पचारे जो पैसा तुम पाखे थी समस्त तुमको पचारे जिते किसी न लोक भी डाकबे तुमको से चाह फंक्शन हो कि जहाँ हो से बंधु बांधव डाकुवे से बंधु बांधव डाकबे बारे दुनिया जिते स्वामी थी से डाकबे दुखर साथी कहीं नुहति सुखर साथी समस्ते
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବଟେ ଯାଏ ତା ପଛରେ ପଛରେ ଲୋକ ବହୁତ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ମାନେ ପରିହାସ ଲାଗେ, ଲୋକ ସେଇଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏବେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, ଖାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ମାନେ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। କରିବି ପୁଣି ଥରେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେନସନ୍, ଦୋକାନ, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କରୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ। ଟ୍ୟୁସନ୍, ଦୋକାନ, ଏଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି, ପଇସା ନିହାତି ଜରୁରୀ। आशा करुँच आपको भिडियोटी बहुत भल लगी। जो मैंने मो चैनल नुआ आसती नुआ देखुं प्लीज़ दयाकर सब्सक्राइब कर दिंतु। मोर पैसार बहुत आवश्यकता अच्छी, सब्सक्राइब बढ़े कि पैसा इनकम करी कि मोर खर्चटा उठीज। आपण मान भल पाइबा आशीर्वाद थाओ जमी मु आगक बढ़े। जो मैंने मो चैनल नुआ आसती नुआ अच्छा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिंतु। मो चैनल को गोटे लाइक सब्सक्राइब कर दिंतु। रहुची जय जगन्नाथ।